Roma 12, 9, 11, 10, 11, 12, 13. Mainiton diha sa espiritu. Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dumtin ninyo ang dawtan. Gumakos kamo sa maay. Pagigugmaay kamo sa usa ug usa sa gugma nga inigsuon. Pagpalabuanay kamo sa pagtahod ang usa sa usa. Ayaw kamo pagpakulang sa kasibo. Hinununga magmainiton kamo diha sa espiritu. Alagaran ninyo ang Ginoo. Pagkalipay kamo diha sa inyong paglaom. Pagpailob kamo sa panahon sa kagulanan. Lumahutay kamo sa pag-ampo. Umamot kamo alang sa mga kinahanglanon sa mga balaan. Batasanan ninyo ang pagkamabi-abiho.